बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, बच्चियों, बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे बेटा वो ये है कि हम अक्सर हमारे घरों में मुंह बोला भाई, मुंह बोला बेटा, मुंह बोले रिश्ते जो हैं उनको हम ले लेते हैं और फिर बाद में हम इतने परेशान होते हैं कि हमारे घर बर्बाद हो जाते हैं और हम उन्हीं रिश्तों की वजह से हम बहुत बड़े बड़े गुनाहों में भी आ जाते हैं। तो मेरे बेटा बात ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना बेटा बनाया हुआ था, घर में रखा हुआ था। तो ये अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने क्यों बनाना था बेटा? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी के अपने बेटे नहीं थे। आपके 3 बेटे पैदा हुए जो वफ़ात पा गए बचपन से ही, और हज़रत खुदीजा के बतन से थे 3 बेटे, वो वफ़ात पा गए और आपकी 4 बेटियां थीं और बेटा नहीं था। तो ज़ैद बिन हारिस आपके बेटे की जगह बन के रहते थे, लेकिन हमेशा उनके साथ ये कहा गया कि ज़ैद बिन हारिसा, ये नहीं कहा गया कि ज़ैद बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों? इसलिए कि कभी भी किसी बच्चे को दूसरे बाप का नाम नहीं देना चाहिए। इसी तरह विरासत में भी है, इसी तरह ये महरम रिश्तों में भी आता है। तो आज वक्त की कमी की वजह से मैं आपसे थोड़ी सी बात करती हूँ इसी मौजू पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हारिस बिन ज़ैद बिन हारसा की शादी की हज़रत ज़ैनब से, और हज़रत ज़ैनब जो थी वो अक्सर शिकायत करती थी हारिस की, तो अक्सर शिकायत करती थी। तो एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनकी ये शिकायत सुन ली, तो आपने फरमाया कि ज़ैनब आप खुला ले लें उनसे। तो जब ज़ैनब ने ज़ैद बिन हारसा से खुला ले ली तो अल्लाह ताला ने एक वाहिद वो निकाह है जो आसमान पर किया। अब यहाँ भी देखें कि अल्लाह को अपना प्यारा नबी कितना प्यारा है कि अल्लाह ने उनका निकाह आसमान पर कर दिया हज़रत ज़ैनब का, इसलिए कि मेरा नबी खुद करे भी नहीं, ये मैं खुद करके दिखा रहा हूँ। तो अल्लाह ने अपने नबी की हज़रत ज़ैनब का निकाह जो है अल्लाह ताला ने आसमान पर किया और खुशखबरी आई, और हज़रत ज़ैनब को इतला जब मिली तो वो बहुत खुश हुई। ये इसमें 2 बातें हमारे सामने आती हैं। एक बात तो ये कि मुंह बोला बेटा जो होता है वो हकीकी बेटा नहीं होता। अगर हकीकी बेटा होता तो उसकी तलाकशुदा औरत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में वो ना आती। वो इसीलिए आपके निकाह में आई, तशरीफ़ लाई कि आपकी वो सगी बहू नहीं थी। हाँ, अब उसको देख के कोई कह दे कि बहू से जो ससुर के रिश्ते आजकल चल रहे हैं, जो हिसाब चल रहा है, मोहब्बतें चल रही हैं, ये सब मेरा बेटा गुनाह है और इनसे इज्तनाब करना चाहिए। ऐसी कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो, कानून के ख़िलाफ़ हो और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर आंच आए। तो जब हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने तलाक दे दी तो हज़रत ज़ैनब का निकाह नबी पाक से हो गया। तो मुशरिकीन और मुनाफिकीन ने इस बात पर चिमगोइयाँ शुरू कर दी कि देखें बहू से शादी कर ली। तो फिर इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आपकी वजाहत फरमा दी कि ये निकाह तो मैं ख़ुद आसमान पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक और भी बात मेरे ज़हन में अभी आई है कि विरासत के बारे में भी ऐसा ही है कि बाज़ जगह पर बच्चियों को विरासत में से हिस्सा नहीं दिया जाता, बच्चियों की शादी नहीं की जाती, उनको घर बिठा दिया जाता है कि तेरी शादी तो घर से हो गई, कुरान से हो गई, तू अब मुसल्ला बैठ गई, इसलिए कि तेरी जायदाद जो है अगर हम शादी करके देंगे तो वो ना चली जाए बाहर। तो मेरी बच्चियों और मेरी बहनों, हमने इन सारी चीज़ों को तर्क करना है। हमने इनको तर्क करके अपने प्यारे नबी की सुन्नत को उजागर करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुतल्लका औरत और बेवा औरत
کہ جب کوئی رشتہ آ جائے تو آپ کے سامنے جنازہ ہے اور آپ جنازہ بعد میں پڑھیں، پہلے نکاح پڑھ لیں، یا آپ کے سامنے کھانا آ گیا تو کھانا بعد میں کھائیں، پہلے نکاح پڑھ لیں۔ تو نکاح کو آپ عام کریں، زنا کو بند کریں، یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے اور یہی ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم جو وراثت میں ایک دوسرے کا مال دبا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، اس سے بھی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری زمین تو صرف 2 گز ہے۔ ہماری جو زمین ہے، ہماری جو جائیداد ہے، وہ صرف 2 گز ہے، اس کو ہم خرید لیں۔ اور اس کو کب خریدنا ہے ہمیں تو سوچ ہی نہیں ہے اس کو خریدنے کی۔ آئیں اس کی طرف آئیں، اس قبر کو ہم خریدیں، اور وہ 2 گز زمین ہے، اس میں اپنے اندر ہم تلاش کریں، اس کے اندر روشنی تلاش کریں، اس کے اندر بستر بچھائیں، اس کے اندر ہم آرام سے رہیں، جہاں پر ایک رات 70 سال کی ہے اور ایک دن 70 سال کا ہے۔ یہاں تو جلدی سے دن گزر رہے ہیں، راتیں گزر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہاں پہ ہم محل مکان بڑے بڑے مارکیٹیں بنا رہے ہیں اور ہم نے اس کا خیال ہی نہیں۔ تو یہ جو ایک ایسے رشتے ہیں جن پہ غیر محرم جو رشتہ ہے اس کو ہم منہ بولا بھائی، منہ بولا بیٹا، منہ بولا باپ، یہ سب ناجائز ہیں، اور آج کے اس دور میں تو بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک پروگرام کرنے والے ہیں جو کہ ہم حجاب تقسیم کریں گے انشاءاللہ، تو اس کے حوالے سے بھی میں بات کروں گی، اور اس کے اوپر تفصیلی بات انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پھر کروں گی۔ ابھی ایک چھوٹی سی نظم ہے، نظم تو نہیں حمد کہہ سکتے ہیں، وہ میں آپ کو سنا دوں۔ اپنی قوت اپنی جان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر پل ہر ساتھ ہر آن جاگ رہا ہے پاکستان، ہم ہیں حمزہ کی آواز رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ہیں خالد کی للکار رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ہیں قاسم کے بازو رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم ہیں ٹیپو کی تلوار، اپنی قوت اپنی جان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر پل ہر ساتھ ہر آن جاگ رہا ہے پاکستان، پرچم نصرت ہم پہ کھلا، رسم شجاعت ہم سے چلی، ہم ہیں جوہر تیغ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ہیں روز دست علی رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی قوت اپنی جان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر پل ہر ساتھ ہر آن جاگ رہا ہے پاکستان، فاتح ہیں تو غازی ہیں، دین پہ مٹ جائیں تو شہید ہیں، کلمہ اپنا ہے توحید، نعرہ اپنا ہے اسلام، اپنی قوت اپنی جان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہر پل ہر ساتھ ہر آن جاگ رہا ہے پاکستان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری بیٹیوں انشاءاللہ بہت جلد وراثت پر بہت تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔